पिंधे गुटे पूरा एटा लुक गुटे अलगा आसबा सिल्वर तार रे एटा पूरा बुना है तार रे बुना है एटा गुटे बहुत बढ़िया लागछि एटा गुटे भी बहुत सुंदर लागबा एटा सी डिजाइन अछि जोड़ी शंख अछि शाइनिंग तो पूरा से टिश्यू में लागछि ना टिश्यू लेखे लागबा चाहा केतली रे बाकी रे घर में लागछि ने के लाइट कलर रे केना शाइनिंग कलर रे आछि पूरा पाटो में लागछि ए साड़ी एटा देखो केनसी भी पार्टी के पिन्ही को जिबे समस्त एटा पछडौथबे केनु आनले बोली मिलन सप्ताह रे बॉक्स पैटर्न अछि बाकी एटा हाफ मिलन सप्ताह रे अछि आज सब पूरा यूनिक डिजाइन आसी जाई छै एटा मिक्स रो हाफ टिश्यू अछि एटा मिक्स रो हाफ टिश्यू अछि आंचल डिजाइन तो बहुत गॉर्जियस काम है छै एटा गुटे बहुत बढ़िया लागबा देखो कोणार्क चक्र लक्ष्मी डिजाइन हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो फर्स्ट टाइम लागे सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर शिवानी मेहनकर घर की आज हमें केते रु केते साड़ी देखमा। नमस्कार मो ना शिवानी मेहर आ हमर एड्रेस टाला संबलपुर नंदपड़ा आ दुकान ना हला सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर आज हमें साड़ी देखमा 200 रु स्टार्ट करमा ना 200 रु नहीं देखो गुटे जुटे सैंपल खाली देखमा कॉटन साड़ी जेंटा हां व्यवहार देबा लगी एटा आसेला बॉक्स वाला ना एटा व्यवहार लगी व्यवहार देबा लगी हे देखुन 200 टंका रु स्टार्ट हे जाउ छे देखिनो एटा एंदा आसबा ना एटा कैटलॉग जेंटा আছে एंदा आसबा एटा 200 टंका रु स्टार्ट हे 200 टंका आसबा और देखो ई टाइप रे सब आसबा एटा सब देखि आसबा कॉटन साड़ी ना कॉटन साड़ी एटा ब्लाउज पीस ना आसे व्यवहार देबा लगी बोरू घरे नहीं सब रे ब्लाउज पीस ना आसे तार बाद 250 रे भी अछि 250 टंका रे भी आसी होछि हां देखन तलाडे अछि एटा माने 250 ऊपर आसबा एटा सब 250 रे 250 अछि एटा माने आसबा 300 रे अपन कर एटा देखुन ये 300 रे संबलपुरी प्रिंटेड एटा प्रिंटेड वाला ना संबलपुरी 300 हां जे 10 टा नेबे 270 लागबो आइटे सब हेंता वैरायटी रे अछि सब हेंता अछि ना 600 रे भी अछि 550 जेंटा डबल धरी संबलपुरी साड़ी दे एटा ब्लाउज पीस बोले ब्लाउज पीस आसबा इतरे 350 रे आसबा इतरे भी ब्लाउज पीस आसबा एटा 350 हां हां ब्लाउज पीस आसबा इतरे तापरे देखोन एटा तापरे ओरिजिनल संबलपुरी आसीला ना देखमा संबलपुरी रे हां एटा देखुन 500 रे एटा 500 रे एटा 500 रे आसी होछि इतरे ब्लाउज पीस ना आसे ना इतरे ब्लाउज पीस ना आसे ये माने डेली यूज भी करि पारबे खरा मास या डेली यूज करबा लागि बढ़िया लागबा देखो व्यवहार देबा लागि फुल बॉडी टाइटा एटा 500 टंका रे आसी एटा कलर ऑप्शन सब मिली जिबे तले अछि एटार कलर ऑप्शन एटा आसी होछि ना तले आसी जिबे कलर ऑप्शन एटा 650 रे एटा 650 रे देखो एटा भी कलर ऑप्शन रे आसी जिबा ना हां कलर ऑप्शन रे आसी जिबे एटा ओटे देखो एटा ओटे आसी होला झरना साड़ी टाइप रे अछि एटा केते पडुछ 500 टंका एटा 500 टंका रे आसी होछि इधर भी कलर ऑप्शन आसी होछि ना कलर ऑप्शन सब बाय बंडल हिसाब रे आसबा सब कलर ऑप्शन रे आसी होछि सब कलर मिलबा एटा देखो एटा 700 झरना साड़ी जेन 700 टंका रे एटा आसबा आचल एटा होछि फुल बॉडी एटा गुटे गुटे खाली मझरे एटा गुटा डिजाइन अछि ना गुटे डिजाइन एटा सब गुटे आसबा एटा देखो एटा आसबा 1000 एटा 1000 टंका रे आसी होछि गोल्डन कलर मेरून रे आसी मिलबा इधर भी कलर ऑप्शन सबुति रे आसी होछि सबुति रे मिलबा एटा आसबा 1100 एटा 1100 टंका रे आसी होछि 1150 एटा 1150 टंका रे ब्लाउज पीस भी आसबा एटा एम्ब्रॉयडरी वाला ना एम्ब्रॉयडरी होते तार बाद एटा उठे देखुन एटा देखुन 1350 एटा 1350 टंका रे अछि देखुन आ सेटा फुल बॉर्डर रे थिला हां सेटा फुल बॉर्डर रे हां एटा देखुन एटा होछि आंचल आ एटा होछि फुल बॉडी टा देखुन 1350 कम रेंज रे बहुत अछि एटा देखुन 1800 थान साड़ी एटा 1800 टंका रे थान साड़ी आसी होछि इता भी बहुत वैरायटी आसी ना एटा भी बहुत पैटर्न आसी कलर भी देखुन एटा सब अछि एटा कलर ऑप्शन आसी होछि एटा डिजाइन माने भी आसी जाउछि ना एटा आसबा 1900 रे अछि एटा 1900 टंका रे आसी होछि टाइप रे अछि स्कर्ट बात एटा उठे देखो एटा चेक अछि ना एटा भी स्कर्ट बॉर्डर रे 1900 स्पाइस एटा सब 1900 टंका रे आसी जाउछि देखो काय कलर आ एटा अछि मेरून कलर रे एटा सॉफ्ट डिजाइन रे अछि देखो एटा होछि आंचल टा ना हां एटा आ एटा होछि फुल बॉडी टा एरे केते पडुछि 2400 टंका आसबा 2400 टंका रे एटा स्वस्तिक डिजाइन भी मझिरे अछि देखो एबे देखो हाफ रे उठे अछि हाफ कलर हाफ डिजाइन रे अछि देखो एटा ब्लैक कलर धोडी मुटा हां एरा होछि फुल बॉडी टा देखो एरे केते 2400 टंका रे एटा आसी जाउछि मोती कलर सीमेंट कलर रे
इटा गोटे पूरा नुवा डिजाइन टी आसीगला देखो नवा डिजाइन टी एटा देखो आंचल आइटा होचे फुल बॉडी टा देखो आई तार प्राइस टा केते रहउचे 50 आसबा 2450 मेहंदी कलर रे ना मेहंदी कलर रे अछि पेपर डिजाइन टाइप रे अछि देखो बर्फी डिजाइन अछि सिंगल बॉर्डर रे इटा होचे आंचल टा आ इटा होचे फुल बॉडी टा देखो इटा गोटे भी बहुत सुंदर लागा 3000 टंका आसबा 3000 टंका रे इटा आसी जाउचे इटा भी मेसार ऐसा देवाली देखुन कितने बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि पूरा नवा कलेक्शन अछि देखो इटा गोटे नवा डिजाइन टी आसी बटरफ्लाई रे कलर भी बढ़िया अछि त स्वस्तिक आंचल अछि आ इटा होचे फुल बॉडी टा देखो इटा गोटे बहुत बढ़िया लागो 2800 टंका मात्र 2800 टंका रे आसी जाउचे देखो इटा गोटे बहुत सुंदर लागुचे कलर भी बहुत बढ़िया लागुचे देखो इटा गोटे आसीगला ऑरेंज कलर रे ऑरेंज रे ग्रीन रो कॉम्बिनेशन हां इटा परभा टेराकोटा रे अछि ना देमी हां एटा देखो ना आंचल इटा होचे आंचल टा आइटा होचे फुल बॉडी टा इतार प्राइस टा केते रहउचे 2800 टंका रे आसी जाउचे इटा भी इनु देखुन बहुत सारा कलेक्शन अछि आपण माने थोड़ी तांको दुकान के विजिट करू इनु आपण मानको बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन यूनिक डिजाइन रो मिली जिबा इटा गोटे देखुन इटा गोटे आसी गला सीमेंट कलर रे लाइट कलर रे पूरा अछि आ रेड रो धड़ी मुटा अछि इटा होचे आंचल टा 2500 आसबा इटा 2500 टंका रे देखुन 2500 टंका रे इटा आसी जाउचे इटा बर्फी डिजाइन अछि बॉडी रे देखुन छोट छोट फूल भी अछि चेक डिजाइन रे अछि इटा इटा होचे आंचल टा पूरा आंचल और बॉडी सेम अछि ना पूरा सेम अछि कलर खाली सेटा ग्रीन अछि इटा 3000 रे आसबा इटा 3000 टंका रे आसी जाउछि देखुन प्लेन धड़ी दे देखामाइ छै एबे थान साड़ी माने सब देखो थान साड़ी देखामा इटा गोटे देखुन हाफ राउंड टेराकोटा मंदिर अछि इटा गोटे पूरा यूनिक अछि देखुन एंदा डिजाइन माने तो काहे ना देखितबे देखुन कलेक्शन रे बढ़िया गोटे बहुत बढ़िया लागबा पेनले देखुन इटा होचे कलर कॉन्ट्रास्ट भी बढ़िया अछि आंचल टा आ इटा होचे फुल बॉडी टा एतर प्राइस 4400 टंका 4400 टंका रे आसी जाउछि थान साड़ी इटा कलर साड़ी तो सब वेले ट्रेंड करतेसी देखुन इटा गोटे बहुत बढ़िया कलेक्शन रे ऑप्शन भी मिली जिबा इतर कलर ऑप्शन रे भी आसी जिबा इतरे सबुतरे इटा ब्लाउज पीस आसी जिबा हां ए सब रे ब्लाउज पीस इटा होछि देखुन आंचल टा आ इटा होछि फुल बॉडी टा इटा 4000 टंका आसबा इटा 4000 टंका रे इटा आसी जाउछि तार इटा आसा कलर ऑप्शन इटा कलर ऑप्शन रे बेबी पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि देखुन इटा भी बढ़िया लागबा इटा ब्लू संग रेड रो इटा भी सेम रेट ना पूरा सेम रेट इटा गोटे देखुन थान साड़ी इटा गोटे देखुन इटा गोटे पेपर स्कर्ट बॉर्डर ऊपर इटा गोटे बहुत बढ़िया लागुछि पूरा यूनिक डिजाइन रे अछि ना यूनिक कलर हां यूनिक पैटर्न भी डिजाइन भी तो बहुत बढ़िया अछि इटा जन प्लेन देखुतला इटा पूरा फुल 3D पैटर्न अछि 3D पैटर्न डांचल आ इटा होछि देखुन फुल बॉडी टा इटा गोटे बहुत बढ़िया लागुछि 3800 टंका हां देखुन कितने कम प्राइस रे पूरा यूनिक डिजाइन आसी इटा तले जन देखिथिला आ गोटे कलर अछि रामा ग्रीन रे ना तार बाद देखुन हेंता टाइप रे देखुन कितने बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि जे एटा देखुन पर इटा गोटे आसी गला देखुन इंग्रे इटा अछि ब्लैक कलर कॉफी डीप कॉफी अछि ना डीप कॉफी अछि ब्लैक नै ना डीप कॉफी आ पिंक कलर रे अछि इटा होछि देखुन इतार आंचल सिंपल ऑफिशियल पैटर्न अछि इटा होछि आंचल आ इटा होछि फुल बॉडी टा आ इतार प्राइस टा केते रहउछि 3100 हां देखुन कितने कम प्राइस रे 3100 टंका रे इटा मिली जाउछि इटा गोटे बहुत बढ़िया कलेक्शन रे अछि देखुन इटा गोटे आसी गला छोट छोट बूटी काम है जे ना छोट बूटी काम रे इटा भी थान साड़ी रो कलेक्शन माने देखुन इटा होछि फुल बॉडी टा 2700 टंका इतार प्राइस टा सॉरी हां 2700 टंका रे इटा आसी जाउछि देखुन थान साड़ी माने भी एबे बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन दे देला न जितनी जल्दी पारबे आसुन आ पूरा बारी बारी नहीं पारबे दुकान के थोड़े विजिट करूं इटा होचे फुल बॉडी इटा होचे आंचल टा आ इटा होचे फुल बॉडी टा इटा डुअल कलर रे अछि ना डुअल कलर रे 3600 टंका आसी 3600 टंका रे आसी जाउछे तार बाद टिके तानु हेवी दाम के जिमा देखुन इनो तो एंता बहुत सारा कलेक्शन अछि इनो टिश्यू पाटरु आरंभ करी 200 टंका तक सब साड़ी आपन मानकु मिलिबा इटा गोटे देखुन इटा राउंड टेराकोटा रे ना राउंड टेराकोटा इटा सिंगल बॉर्डर रे राउंड टेराकोटा अछि सिंगल बॉर्डर इटा होछि आंचल टा रामा ग्रीन माछो बॉर्डर माछो अछि फुल बॉडी टा अछि ब्लू कलर इटा ब्लू कलर रे इटा प्राइस 4700 टंका 4700 टंका रे इटा आसी जाउछि चक्र डिजाइन रे अछि ना हां कोणार्क चक्र लक्ष्मी डिजाइन ए देखुन बहुत बढ़िया लागबा ई डिजाइन टा इटा गोटे पूरा यूनिक अछि नवा पैटर्न पूरा आंचल टा तो बहुत बढ़िया लागछि झूठी डिजाइन अछि आंचल आ इटा होछि फुल बॉडी टा देखुन इटा मयूर डिजाइन अछि चक्र डिजाइन अछि इटा लक्ष्मी
ना लक्ष्मी डिजाइन अछि लक्ष्मी डिजाइन रे अछि आ इधर प्राइस टा केते रहउछ संभव है इधर प्राइस भी 4800 4800 टंका रे इटा आसी जाउछ देखन इरे उटे आसी होला देखन 3D पैटर्न रे ना 3D पैटर्न এইটা উঠে দেখুন 3D প্যাটার্ন রে আছে এটা উঠে ডবল কালার রে আছে ফ্লাওয়ার্স র কাম আছে বড় লাগবে এটা হচ্ছে আঁচলটা আইটা হচ্ছে ফুল বডি আইটা প্রাইস 4100 টাকা আসবা 4100 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা পুতলি টেরাকোটা রে না পুতলি টেরাকোটা রে এটা भी तो बहुत আছে না কে দিল ডিজাইন এটা বহুত ডিমান্ডিং শাড়িটা এটা भी শাইনিং বহুত বঢ়িয়া হচ্ছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা রেড কালার রে আছে সো হচ্ছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা বডি আইটা প্রাইস 4100 টাকা রে 4100 টাকা রে আসি যাচ্ছে কাম দেখুন কেতে ফাইন আছে যে পুতলি টেরাকোটা রে আছে हार्ट डिजाइन रो बेलून वाला हार्ट डिजाइन अछि देखो इडा उटे देखो आज सब पूरा यूनिक डिजाइन आसी जाई छे इडा उटे बहुत बढ़िया सुंदर लागबा माछो बॉर्डर रे अछि इडा ले माछो बॉर्डर रे अछि देखो आइटा होछि आंचल कलर टा भी यूनिक कलर पर्पल कलर रे अछि आइटा होछि फुल बॉडी गोल्डन कलर रे अछि ना हां देखो केना डिजाइन अछि देखो इडा आइतार प्राइस टा केते रहउछे प्राइस टा अछि 5300 टंका अछि 5300 टंका रे आसी जाउछे এটা হচ্ছে ব্ল্যাক উপরে এটা গোল্ডেন র কফি আছে ডার্ক কফি এটা ডার্ক কফি রে হ্যাঁ ডার্ক কফি রে গোল্ডেন র কাম আছে চল আসবাইতে এটা হচ্ছে আঁচল এইটা হচ্ছে ফুল বডি এইটা 3600 টঙ্কা রে এটা আসি ব্লাউজ পিস भी मिलवाई ব্লাউজ পিস भी এতে আসি যাউছে আপন মানকু আজির ভিডিওটা কেনতা লাগুছে কমেন্ট সেকশন রে টিকে জଣାবে আর ভিডিওটা ভাল লাগুছে বেলে আমার চ্যানেল রেমন্ডা সম্বলপুরি শাড়ি কে প্লিজ টিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে দেখো এটা भी সিঙ্গেল বর্ডার রে আসি গলা গ্রিনা উপর পড়ে এটা হচ্ছে আঁচলটা না হ্যাঁ এইটা হচ্ছে ফুল বডিটা 3D প্যাটার্ন আসবে 4100 টাকা রে এটা 4100 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা উঠে भी बहुत बढ़िया लगा पिन है ई साड़ीटा এটা কাকে মেসার এসার ব্যবহার দেবার লাগি দেখুন ডেলি ইউজ করবার লাগি কিতে সুন্দর সুন্দর কালেকশন আছে যে আর কিতে কম কম প্রাইস রে भी তো ইনো মিলি যাচ্ছে ইনো দেখুন ইনো কুর্তা শাড়িটা নো আরম্ভ করে সব জিনিস ইনো মিলিবা দেখমা এটা হচ্ছে কমলা ডিজাইন রে আসি গলা ডবল ময়ূর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা তো বহুত बढ़िया यूनिक আছে দেখুন बढ़िया লাগছে আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কত রয়েছে দেখুন ময়ূর কাম আছে পুরা 5000 আসবা 5000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন রামা গ্রিন রে না রামা গ্রিন রে ব্লু কালার এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এটা বহুত সুন্দর লাগবা দেখুন ফুল বডিটা দেখুন ডিজাইন দেখুন 5200 টাকা রে দেখুন 5200 টাকা রে ডবল বর্ডার প্লাস শাইনিং বর্ডার দেখুন কত बढ़िया লাগছে এটা উঠে ভিউ দেখুন এটা উঠে না হ্যাঁ আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডি এই সেম প্রাইস 5200 না হ্যাঁ দেখুন ডিজাইন মানে বহুত बढ़िया पूरा यूनिक डिजाइन आसी जाइছে এটা দেখুন মেহেদি কালার রে এটা তো পুরা यूनिक डिजाइन এন্তা ডিজাइन কাহি না টেরাকোটা দেখুন হাফ ব্রাউন রে আছে बढ़िया লাগবে হাফ ব্রাউন টেরাকোটা ও পুতলি টেরাকোটা রে এটা আছে দেখুন পুতলি টেরাকোটা কলসি ডিজাইন সব হইছে ঘর ডিজাইন भी হইছে ময়ূর ডিজাইন भी হইছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন কেনা बढ़िया ডিজাইন রে আছে যে দেখুন কলসি ডিজাইন আছে জোড়ি শঙ্খ আছে তারপরে এটা দেখুন পুতলি টেরাকোটা ঘর আর হাফ ব্রাউন টেরাকোটা রে আছে এটা 5200 এটা भी 5200 টাকা রে লাইট কলর चौड़ा बॉर्डर रे ना इना उडे बहुत बढ़िया इटा भी आज काली बहुत चली छै ना के इटा भी ट्रेंड रे अछि साड़ी भी बहुत चलु छै इटा होछि देखुन आंचलटा आ इटा होछि देखुन फुल बॉडीटा देखि बॉडीटा छै हमर थंबनेल रे इंडिया गेट ना এটা থম্বনেল র শাড়ি বাকি তার অলগা কালার দেখাইছিলা ডিফারেন্ট কালার মেরুন তে ଥିଲା সেটা এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা তাজমহল আছে আর ইন্ডিয়া গেট আছে আর তাজমহল আছে এটা গুটে বহুত সুন্দর লাগুছে দেখুন তার কালার অপশন এটা থম্বনেল রে আমি দেখিলা না থম্বনেলটা এটা ଥିଲା হ্যাঁ দেখুন এটা গুটে भी বহুত সুন্দর লাগবা এটা শাড়িটা পুরা ইউনিক আছে যেতে জলদি পারবে আপন মানে অর্ডার করুন এনু भी तो बहुत जल्दी स्टॉक आउट হি যাচ্ছে নাহলে তাঙ্গ দোকান কে আসুন পুরা বারি বারি নেই পারবে আই তার প্রাইসটা কত রহুছে 6000 আসবা 6000 টাকা রে হ্যাঁ এটা দেখুন মেহেদি কালার রে এটা উঠে দেখুন মেহেদি কালার রে আসি গলা সবটা ধড়ি রে ডবল সবটা রে আছে না ডবল সবটা ধড়ি রে পুরা ইউনিক ডিজাইন সবটা আছে দেখো কালারটা বহুত সুন্দর লাগছে মেহেদি কালার ব্লু কন্ট্রাস্ট এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা দেখুন এটা 5 বর্ডার আছে হ্যাঁ আর এটা বর্ডার আছে এটা প্রাইসটা কত রহুছে এটার প্রাইস 9000 টাকা আছে 9000 টাকা রে এটা আছে এটা ব্লাউজ পিস না আর সবটা লাগি এটা রেট আছে দেখুন 9000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন তারপর এটা উঠে আসেলা এটা भी डबल सफ्टा रे আছে डबल सफ्टा रे আছে এইটা হচ্ছে দেখুন এটা 6 বর্ডার वाला না তলে 4 আছে উপরে 2 বর্ডার আছে
इटा होची आंचलटा तार मयूर डिजाइन रे अछि आ इटा होची फुल बॉडीटा देखि दो ऑरेंज संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन ब्लाउज पीस प्रिंटेड आसबे इटा वर्क रे आछि वाओ इटा उडे बहुत बढ़िया लागबा देखो ब्लाउज पीस वर्क अछि इटा 10500 टंका रे आसी जाउछि तार बाद इटा उडे देखो इटा उडे आसी होला इटा भी डबल सफ्टा रे अछि ऊपर छोट लाइन सफ्टा रे अछि बढ़िया लागबा इटा भी 6 बॉर्डर वाला ना 6 बॉर्डर वाला इटा भी आंचलटा देखो पर्पल कलर रे आंचलटा अछि मयूर डिजाइन बॉर्डर आंचल पर्पल आसबे फुल बॉडी देखो फुल बॉडी डिजाइन भी बहुत बढ़िया लागछि 3D पैटर्न रे अछि इता भी ब्लाउज पीस वर्क अछि 10300 टंका रे इटा आसी जाउछि किते कम प्राइस केना बढ़िया बढ़िया डिजाइन दे दउछि देखो रेट वाइज तो बहुत बढ़िया कलेक्शन अछि इटा इटा उडे देखो इटा उडे पूरा एक नंबर कलेक्शन रे आसी होला रामागिरी रे डीप कॉफी अछि ना कॉफी कलर रे कॉन्ट्रास्ट अछि देखो इटा होछि आंचल डिजाइनटा पूरा यूनिक अछि काम अछि देखो ना आइटा होछि फुल बॉडीटा देखो 6000 टंका रे इटा आसी जाउछि पुतली टेराकोटा रे अछि इटा होछि घर डिजाइन अछि आ आरो टेराकोटा अछि देखो तार बाद इटा उटे आसी होला इटा उटे बहुत सुंदर लागुछि पूरा डिजाइनर कलेक्शन मिता लागुछि कलेक्शन रे पूरा इटा तल्ले देखो चौड़ा बॉर्डर रे गरी सप्ता अछि लहरी सप्ता रे ऊपर डबल लहरी सप्ता ने हां ऊपर डबल लहरी सप्ता तले से टिकली सप्ता रो काम अछि आइटा होछि आंचलटा आइटा होछि देखो फुल बॉडीटा देखियो फुल देखो केनदा लागबा जी इटा पूरा पिनले उटे पूरा इटा लुक उटे अलगा आसबा आइटा होछि तार ब्लाउज पीस आइ तार प्राइस 500 टंका 10500 टंका रे आसी जाउछि आउटे देखो येलो ब्लू इटा होछि येलो कलर रे ना येलो रे ब्लू हां येलो रे इटा होछि रामा ग्रीन और ब्लू कलर ब्लू अछि हां आ इटा होछि देखुन गमला डिजाइन अछि इटा मयूर डिजाइन रो आंचलटा हां फुल बॉडीटा एंता किछि आसबे देखो इटा फुल बॉडीटा देखुन बहुत बढ़िया लागबा 9600 टंका इटा 9600 टंका रे आसी जाउछि कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन माने आज आसी जाइछि देखुन वीडियो के बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट तक देखुन इटा उटे आसी होला देखुन राउंड टेराकोटा डबल सप्टा पूरा यूनिक डिजाइन टे इटा भी एंता कलेक्शन माने तो काहे ना देखिबे फुल राउंड टेराकोटा भी देखुन इटा होछि आंचलटा सिंगल मयूर रे अछि आ इटा होछि फुल बॉडीटा देखि दो 9000 टंका आसबा मत 9000 टंका रे इटा आसी जाउछि इटा होछि पुतली टेराकोटा इटा हाफ राउंड टेराकोटा रे अछि घर डिजाइन अछि देखो राउंड टेराकोटा इटा डबल सप्टा हां तार बाद इटा उटे देखो येलो ऑरेंज पर्पल मल्टी कलर रे अछि येलो ऑरेंज पर्पल कलर रे अछि इटा उटे बहुत बढ़िया लागबा आंचल डिजाइन तो बहुत गॉर्जियस काम हेइ छै आ इटा होछि फुल बॉडीटा देखि दो फुल बॉडी रो डिजाइन भी केनदा सुंदर लागु छै देखो 7000 टंका इटा 7000 टंका रे आसी जाउछि देखो 7000 टंका रे केते सुंदर कलेक्शन रे इटा तार बाद इटा उटे आसी गेला देखो लाइट कलर रे केना शाइनिंग कलर रे आसी पूरा पाटो मितर लागु छै ई साड़ीटा देखो आ डिजाइन भी तो बहुत बढ़िया अछि इटा बोइत डिजाइन धरि अछि इटा होछि आंचलटा आ इटा होछि देखो फुल बॉडीटा देखो मयूर डिजाइन बोइत देखो कपड़ा भी तो पूरा फाइन अछि इटा आई तार 7200 टंका रे ना इटा उटे बहुत सुंदर लागुछि मझी चारटा बॉर्डर दे दिछि ने के मझी चारटा बॉर्डर आ इटा तले गुटे ऊपर गुटे अछि इटा होछि तार आंचलटा आंचल डिजाइन देखो डबल कलसी डिजाइन अछि डबल कलसी रे अछि आ इटा होछि फुल बॉडीटा देखिरो इटा जोड़ी शंख इटा 7000 टंका रे अछि तले अछि इटा जोड़ी शंख लह डिजाइन तापर झुटी अछि फिर लह अछि ऊपर 3D पैटर्न अछि इटा उटे आसी होला देखो इटा उटे बहुत सुंदर लागबा इटा से हॉल नगल वाला ना हां हॉल नगल इटा मिलन सप्ता रे अछि बॉक्स पैटर्न अछि बाकी इटा हाफ मिलन सप्ता रे अछि हां हाफ मिलन अछि इटा होछि आंचलटा किछि यूनिक अछि यार पूरा यूनिक अछि ने के हां एंता कलेक्शन में देखो इटा बहुत बढ़िया लागुछि इटा 10000 अस्पताल 10000 टंका रे इटा आसी जाउछि देखो जहा के मिलन सप्ता रो कलेक्शन दरकार देखो कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन आसी छै इटा चौड़ा बॉर्डर रे अछि देखो चौड़ा बॉर्डर इटा मझी माछो डिजाइन अछि ने देखो माछो इटा होछि आंचल रो काम देखो कितने बढ़िया लागुछि पूरा आ फुल रो ब्लाउज पीस भी आसी जाउछि आ फुल बॉडी रा एटी के देखमा इटा होछि देखो फुल बॉडी रा डिजाइन भी तो बहुत बढ़िया लागुछि इटा माछो डिजाइन अछि देखो झूटी डिजाइन अछि आइ तार प्राइस टा केते रहउछि 10500 अछि 10500 टंका रे इटा आसी जाउछि मिलन सप्ताह टाइप रे अछि टिके अलगा आसो इटा इतर प्राइस टा केते रहउछि इतर प्राइस 10200 टंका रे इटा भी बॉक्स पैटर्न अछि डबल मयूर रे अछि ने देखो इटा सब बॉक्स रे अलग अलग डिजाइन अछि इटा उरे बहुत सुंदर लागबा इटा होछि देखो ग्रीन कलर रे अछि मेरून इटा होछि आंचलटा डिजाइन बहुत बढ़िया लागुछि
ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖୁନ ফুল বডিটা এটা হচ্ছে দেখুন নর্তকী ডিজাইন আছে এটা গোটে চক্র ডিজাইন আর উপরে আছে এটা ডবল ময়ূর আছে ডিজাইন 10,200 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে এটা গোটে দেখুন এটা আসিগলা এটা বেশি হল লঙ্গলের আছে না পুরা ওয়াশ ডিজাইন পুরা ওয়াশ ডিজাইন আছে দেখুন এটা আছে ঘোড়া গাড়ি হাতি গাড়ি রে আছে এটা হল লঙ্গল আছে ঘোড়া গাড়ি হল লঙ্গল আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা ঝুঁটি ডিজাইন রে পুরা আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা চৌড়া বর্ডর আছে আর উপরে এটা পুরা ওয়াশ র ডিজাইন আছে আর তার প্রাইসটা কেতে রହୁছে 6000 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা গোটে দেখুন এটা গোটে भी बहुत সুন্দর লাগছে এটা ডিপ কফি রে আছে না हां ডিপ কফি রে আছে এটা भी ঝুঁটি ডিজাইন রে আছে ছোট ছোট ঝুঁটি ডিজাইন রে আছে দেখুন ছোট ছোট প্রিন্ট রে আছে ভাল লাগবে এটা পুরা ভরি ভরি কাম আছে শাড়ি রে দি কলর সঙ্গে বঢ়িয়া লাগুছে আর এটা হচ্ছে দেখুন তার আঁচল এইটা ফুল বডিটা 6000 টাকা এটা भी এটা কেতে 6000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে 6000 র भी তো কলেকশন মানে বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া আছে এটা भी চৌড়া বর্ডর আছে পুরা ইউনিক ডিজাইন আছে না ইউনিক কলর আছে ডিজাইন भी বহুত বঢ়িয়া আছে হাই লাগুছে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আঁচল ডিজাইন भी বহুত সুন্দর লাগুছে পুরা রাউন্ড বাটারফ্লাই ডিজাইন পুরা নয়া ডিজাইন আছে এটা পুরা নয়া ডিজাইন আছে দেখুন এন্তা কালেকশন মানে আপন মানে কাহি भी না দেখিতবে দেখুন এটা গোটে দেখুন এটা ঘর ডিজাইন আছে বাকি গোটে ইউনিক ডিজাইন র ঘর আছে না এটা দেখুন চাহা কেটলি রে বাকি এটা ঘর মিতা লাগুছে নাকি দেখি দেলে আই তার প্রাইসটা 7500 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা গোটে দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে মাছ ডিজাইন রে আছে এই কালেকশনটা তো বহুত বঢ়িয়া লাগা পিনলে তো মস্ত লাগা এটা গোটে দেখুন লাইট কলর উপরে আছে লাইট রে মেহেন্দি কলর এটা হচ্ছে আঁচল আঁচলটা পুরো মাছ ডিজাইন রে আছে না সবু টাইপ র মাছ এটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি তো আই তার প্রাইসটা কেতে রହୁছে 7000 আসবা 7000 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে দেখুন দেখুন এটা গোটে আসিলা কুম্ভ ডিজাইন এটা আছে কুম্ভ ডিজাইন হ্যাঁ কটন টিস্যু এটা কটন টিস্যু এটা ব্লাউজ পিস আই তার প্রাইসটা কেতে রହୁছে 4500 টঙ্কার এটা আছে গোল্ডেন আর ব্ল্যাক রে আছে এটা গোল্ডেন ব্ল্যাক রে উপরে আছে না এটা ডিসপ্লে করাইছি তার বাদ এটা গোটে মিনি বুটি রে আসি গলা মেরুন কলর রে মেরুন আর ব্ল্যাক রে বঢ়িয়া লাগবে এটা গোটে বহুত বঢ়িয়া লাগছে দেখুন पूरा এটা অফিশিয়াল টাইপ রে আছে এটা ফাংশন রে পিনলে भी बहुत बढ़िया लगा ना क्या पार्टी वेयर भी बढ़िया लगबा এই তার প্রাইসটা এটা প্রাইসটা 5500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা দেখুন কলার অপশন এটা কলার অপশন আসি যাচ্ছে এটা মিক্স র হাফ টিস্যু আছে এটা মিক্স র হাফ টিস্যু আছে দেখুন এটা আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচল বর্ডারটা হাফ টিস্যু রে আসবা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা না বডিটা দেখুন বঢ়িয়া লাগবে এটা এটা বহুত এটা 9000 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে দেখুন তারপর দেখুন ইনো তো বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে থরে তাଙ୍କ দোকানে ভিজিট করুন ইনো পাট শাড়ি মানে भी বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আসি যাচ্ছে এটা ওটে এটা পিঙ্ক কালার না পিঙ্ক আর ব্লু কালার পিঙ্ক রে ব্লু এটা বুটি ডিজাইন পড়িছে বুটি ডিজাইন আছে দেউলবেদি এটা হচ্ছে আঁচলটা দেউলবেদি কোসনে দেখো শাড়ি এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা কত টাকা পড়ছে 7300 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা টেরাকোটা ডিজাইন আছে না এটা হচ্ছে মেহেন্দি কালার রে টেরাকোটা ডিজাইন মিক্স প্যাটার্ন এটা মানে এটা সব মিক্স প্যাটার্ন স্কার্ট বর্ডার রে হ্যাঁ এটা भी মিক্স প্যাটার্ন আছে দেখুন পার্পল সঙ্গে এটা হচ্ছে রেড র কম্বিনেশন আছে এটা ওটে আসি গলা দেখুন দরকার মিক্স প্যাটার্ন ফটো মানে মাগবে দি দিবা এটা भी আসি গলা দেখুন এটা হাফ রাউন্ড টেরাকোটা রে আছে লম্বা হই গলা না বেশি না দেখো দেখমা তার বাদ এটা পাটরে কেতেটা দেখো তিনটা এটা অরিজিনাল পাটরে অরিজিনাল পাটরে আছে দেখুন বাকি শাইনিং তো পুরা সে টিস্যু মিতে লাগুছে না টিস্যু লেখা লাগবা পুরা এটা পিনলা দেখুন টিস্যু মিতাল পুরা লাগবা এতে সুন্দর লাগুছে এই শাড়িটা भी येलो कलर रे আছে পুরা বঢ়িয়া কালেকশন এটা লাগি এটা উঠে আসিগলা দেখুন এটা রানী কলর রে আছে রানী আর ব্লু কলর রে দেখুন রানী আর ব্লু কলর রে আছে দেখুন কোণার্ক থিম উপরে আছে না এটা ডিজাইন হ্যাঁ এটা কোণার্ক থিম উপরে আছে দেখুন কোণার্ক চক্র আর কোণার্ক মন্দির আছে এটা তার বাদ এটা উঠে লাইট কলর রে আসিগলা এটা भी পুরা টিস্যু মিতা শাইনিং আছে না এটা শাইনিং আছে দেখুন স্কার্ট বর্ডার রে আছে এটা भी আজকালি বহুত চালিছে দেখুন পাটো উপরে भी এটা স্কার্ট বর্ডার রে আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে টেরাকোটা ডিজাইন আর ঘর ডিজাইন রে আছে এটা দেখুন অশ্বিনী এটা অশ্বিনী রে নয়া প্যাটার্ন পুরা এটা অরিজিনাল পাটো অরিজিনাল এটা দেখুন এটা দেখুন এটা পিঙ্ক কালার হোয়াইট র কম্বিনেশন আছে বঢ়িয়া লাগবা এটা দেউলবেদি ছোট বর্ডার রে সেটা আমি চড়া বর্ডার রে দেখিছিল এটা ছোট ছোট বর্ডার রে আছে ছোট বর্ডার রে দেখুন এই দেউলবেদি ডিজাইন আছে না আঁচল
आ बहुत डिमांडिंग साड़ी एटा इटा भी बहुत चलसी बहुत चलसी एटा आ इटा आसीला देखो रामागिरी प्योर रे अछि इटा प्योर रे देवलो बेदी इटा प्योर रे देउलो बेदी ओरिजिनल पटोटा एटा से मिक्स पटोटा इटा ओरिजिनल रे अछि देखो इटा होछि आंचलटा पर्पल इटा होछि पर्पल कलर रे आंचल अछि आ लाइट रामागिरी रे फुल बॉडीटा अछि ना एटा देखो रामागिरी रे इटा भी ओरिजिनल पटो बाकी शाइनिंग पूरा से टिश्यू में लाउछि ने के देखो सब शाइन आछि ये छोट छोट काम है देखो पूरा भरी भरी काम अच्छे इटा अच्छे टेराकोटा डिजाइन और छोट छोट फुल डिजाइन रे अच्छे इटा ओटे आसी वाला देखो सिल्वर कोटेड इटा सिल्वर कोटेड हां ओरिजिनल सिल्वर रे वाओ इटा ओटे देखो ओरिजिनल सिल्वर रे इटा बुना हेछि देखो इटा ओटे भी बहुत सुंदर लागुछि शाइनिंग तो एते आसु जे कैमरा भी डिजाइन कैप्चर करना पारबा पूरा बहुत बढ़िया डिजाइन टे अछि देखो इटा होछि फुल शाइन फुल बॉडी सिल्वर रो काम हेछि इटा सिल्वर रो काम अछि ना पूरा सिल्वर रो तार रे इटा पूरा बुना हेछि तार रे बुना हेछि इटा ओटे बहुत बढ़िया लागुछि फुल बॉडी रे देखो फुल बॉडी देखुन डिजाइन देखुन कितने बढ़िया लागुछि जे डिजाइन टा पूरा फुल तो जना ने पड़बा बाकी थोड़े विजिट करू ग्लेज रो लागि कैमरा भी ना करि पारे तर फोकस थोड़े विजिट करू ना पूरा निजर आखी देखि के ने एते सुंदर लागुछि जे इटा प्रिंटेड ऊपर अछि फुल वर्क अछि ना फुल ब्लाउज पीसटा देखुन इटा होछि फुल बॉडी टा बहुत बढ़िया कलेक्शन डे अछि इधर प्राइस टा केते रहउछि 45000 इटा 45000 टंका रे आसी जाउछि देखुन डिजाइन भी बहुत बढ़िया काम हिछि इटा बहुत बढ़िया डिजाइन दे अछि तार बाद इटा होते देखुन इटा होते देखुन हे पैटर्न इटा प्योर टिश्यू इटा प्योर टिश्यू रे अछि कोटेड न इटा सिल्वर कोटेड अछि इटा सिल्वर कोटेड आइटा इटा भी सिल्वर कोटेड हां इटा होछि आंचल इटा ओरिजिनल अछि इटा भी ओरिजिनल मिक्स में ये भी ओरिजिनल है कम सिल्वर लागि छै आ इतरे कम सिल्वर लागि छै सेटा पूरा प्योर सिल्वर रे अछि ना तार बनाइ छै एटा 26000 टंका इटा 26000 टंका रे आसी जाउ छै आइटा तार ब्लाउज पीस अछि सेटा वर्क थिला ने के सेटा ब्लाउज पीस से वर्क अछि ना प्योर अछि पूरा आइटा देखो इटा टिश्यू संगे मिक्स अछि सिल्वर रो इटा टिश्यू संगे मिक्स अछि तार बाद इटा ओटे देखो स्वस्तिक डिजाइन देखो फुल टिश्यू रे आसी गेला फुल टिश्यू स्वस्तिक डिजाइन रे अछि एटा ओटे देखुन केनदा यूनिक डिजाइन रे अछि जे इटा होछि आंचल देखो आंचल देखुन फुल डिजाइन टा पूरा जना ने पड़बार पूरा बाकी बहुत बढ़िया कलेक्शन देटा अछि इटा होछि फुल बॉडी रे स्वस्तिक रे अछि ना देखुन ये स्वस्तिक डिजाइन रे अछि इटा ओटे बहुत बढ़िया लागुछि फुल बॉडी रे भी स्वस्तिक डिजाइन अछि इटा ओटे आसी गेला देखुन मोहुल बेटा रे इटा मोहुल बेटा रे अछि पूरा डिजाइनर कलेक्शन माने आज आसी छै देखुन पूरा यूनिक डिजाइन पूरा लेटेस्ट कलेक्शन माने इधर आउट भी कलर ऑप्शन अछि मोहुल बेटा रो इटा पूरा ओरिजिनल टिश्यू इटा होछि आंचल टा कलर रे आ इटा होछि फुल बॉडी टा देखो बॉडी टा अछि इटा केते टंका पड़ुछि 27000 आसपा 27000 टंका रे इटा आसी जाउछि आ इधर कलर ऑप्शन भी गुटे अछि देखो तार कलर ऑप्शन रे भी आसी जाउछि देखि रे मोहुल बेटा रो आउट कलर इटा मोहुल बेटा रो आ गुटे कलर अछि ओरिजिनल कलर टा इटा कलर टा ना ई कलर टा बहुत चलसी बट इटा न्यू कलर रे अछि इटा न्यू कलर मेहंदी कलर आ इटा अछि इटा सब बेले चलसी इटा ऑरेंज संगे अछि प्योर टिश्यू कलर टा इटा टिश्यू कलर पूरा हां आ इधर प्राइस टा सेम प्राइस दुइटा रो सेम प्राइस रे हां दुइटा रो सेम प्राइस इरा ओटे देखो रानी कलर रे अछि इटा देखो स्कर्ट बॉर्डर रे अछि रानी कलर संगे रानी इटा लास्ट कलेक्शन इटा वीडियो रे लास्ट कलेक्शन हां देखो इरा ओटे भी बहुत सुंदर लागबा पिनले इटा पार्टी वेयर लागि बहुत बढ़िया लागबा इटा होछि फुल बॉडी रे देखो केनसी भी पार्टी के पिन्नी को जिबे समस्त इटा पछरौथबे केनु आनले बोली कित्ते सुंदर कलेक्शन रे अछि देखो इटा दुल्हन वाले पिनले भी बहुत बढ़िया लागबा इटा ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउछे आ इधर प्राइस टा केते रहउछे 24000 टंका रे इटा आसी जाउछे तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।